क्रोज করে বেরিয়েছিল বামরে বর্তমানে বোতলে वाइड गोल ओह माय गॉड एक बहुत ही बेहतरीन गोल दागते हुए वहां पर जान नहीं सके पीछे से आए और एक गोल दागे और टीम को बराबरी में यहां पर लाए ये खिलाड़ी वो सोचे भी नहीं थे पीछे से किस प्रकार से जाके 1926 से परिवर्तन नहीं करा वहीं से छाना भी जाने आंसरी अब बातों में ये मैच का आगाज कर चुके हैं फाइनल यानी कि अंतिम मुकाबला का सीधी के साथ आगाज कर चुके हैं मुकम्मल कौन सी टीम दमदार और दमदार करेगी यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर बातों में थोड़ी सी advantage यहाँ बताए number 6 Ram Babu shot Mahan देखो तो clear का चुनो महान तो second con shot one of the clearance से फोटो का tahan करा one 10 ओवर विकेट फाउल Wasi Sarina fight angkara Gopal Sasikina and Akira John Noah Eskitore. Adina fight this is on one of the top the Naka clearance upon Wafai Yamaka Chan number Canada Nito one target 2 Sunny Babatika clearance Alkara walk on night and ball deflection from Halka Chitro William Alkara Okina given a point over his father was Ankara. Big pass, Banu Pratap lagi dua pass, cross itu hanya kena baru ada belakang dia, baru kita orang sana cara orang itu Kandra Babu defending. Defender Kandra left to right. Ball lagi kena pass, ball itu. Halka dribbling pada clear jalan dong. Memang ada Kandra lagi deh. Ika ten ball melata. Ika pada ball clear kita ball. 4 number no pass हमारे itu Kandra lagi deh. Kandra hana release kita miss pass. Sorry ten ball melata itu. Sudah pada kita lomba release. Bukti juga kalau tu defender ball mahu. Ball itu sudah pada kita balas ini tidak kurang betul. Halka Ika ten ball melata. One of the big pass, the ball of clearance. Naveen and Hemant of Dalsap, the top of the Gamanagia Kingdom. Babu, walk a big pass. Virasa the pass to the direction of the Botaman. It was the Santa number Tasso for the Volochi, to put it Purusha Mugaray Botaman, Lakshman Botaman, Ramo Chanti, Ramo Kodaria Kawaki to Botaman, Alka Chorena Marabi to supply the game. Naipada, Boria pass, Botaman. Hello. Hi, what it is? Besra, the school shooting master, the skill star, Shukula Jalagunai. Oh, number 10, Tukul Parayamana, Tukula clearance, Weapon Ramada, one of the Ika Parayamana Naveen, not Hemotopus, miss pass, Sonic ball in a proposal Parayamaka Poison, again with all. Manu Lega pada kon cross saja kena halka ball, Mekanole, oh my God! Second from Naik Brothers FC, they were pretty close to their first goal, but they couldn't able to convert it once again. Now this is another effort from David Hemant of Brothers FC. Number 14, Ika played for number 6. Ram is over double position. Again, Ram given a grounder pass, but it was another miss pass. Opened by Ram. Now, Banu Pratap giving it to number 12. Another good combine. Wait, his teammate. But now number 14 now just clearing the ball. You will provide to us. Too good, but it wasn't good control over the ball. And now Sunny, who had the ball position, given it too quickly towards Bokanak. Bokanak also coming through right pass. Again, the ball to the midfielder. Good quality ball. Right finger. Banu, who is approaching towards the ball একটি হতে পারে
4 নম্বর পয়েন্ট বল নিয়ে আসছেন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন, আপনাদেরকে সকলকে স্বাগত জানাই আজকের এই অন্তিম খেলায়। আর এই বলতে বলতে এই মুহূর্তে একটি ফাউল পয়েন্ট ফ্রি কিকটা তুললেন রামচন্দ্র দেউরি, প্রয়োজন আসেছেন কিন্তু এর মধ্যে মিস পাসটা করে ফেললেন, সেখানে সুযোগ হতে পারে কিন্তু দিলীপ লোকাল হিরো হাতে তুলে নিয়েছেন এখন দিলীপ মাঝি, রিলিজ করবেন এখন বলটা, লং রিলিজ, লম্বা রিলিজটা করেছেন তিনি, হেড অফ ছিল সুপুরের দ্বারা, হালকা শূন্য ছিল বল, বলতে বলতে বলটা প্রয়োজন বাবু প্রয়োজন পায়, বলটা আছে আবার কিন্তু লক্ষ্যহীন পাসটা করে ফেললেন, সেখানে রামচন্দ্র দেহরির কাছে বল চলে গেছে, শরে সেখান থেকে ক্লিয়ার করবেন মক্ষণ নায়ক, নায়ক প্রদর্শন পক্ষে বল নিয়ে আসছে এখন ডান দিক থেকে, ডান পায়ে বলটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সেখানে মক্ষণ নায়ক, হালকা পাস শুকুর ব্রেকফাস্ট দেন প্রয়োজনকে, প্রয়োজনের কাছে বল, প্রয়োজন নায়ক প্রধান again নায়ক প্রধান পয়েন্ট প্রয়োজন সেখান থেকে বলটা ভাসানো, বলটা ভাসিয়ে দিয়েছেন 2 নম্বর খেলোয়াড় মিশ্রা চলে এসেছেন নিজের দখলে, নিজের নিয়ন্ত্রণে বলটা রেখেছেন, সেখানে কোপারিং খুব ভালো কিন্তু কামরা আবার কিন্তু কোপারিং গুলো বলটা রেখে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছেন, আর ফাইনালি ফাউলটা হয়েছে সেখানে पीछे खेला है और क्रॉस आएगी शुकुर के द्वारा, फैसला था यहाँ पर ये खिलाड़ी, लेकिन कंटैक्ट नहीं बनाता है यहाँ, लेकिन सूरज चमकेगा जैसे उस तरफ पश्चिम की दिशा में चमक रही है अभी सूरज, उसी तरह से यहाँ पर गेंद को लपकते हुए अपने प्रस्थान में, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में, बहुत ही बड़ा nice connection that was from the goalkeeper Suraj in the hand. We can see Tukun who supplied towards the center forward, but it was equally well cleared away by Ramchandra Dehury. Now Vesra once again was looking towards his teammate, but it was nicely blocked by number 4 on behalf of Halka release of Akone Motte handle আছে শুকুর এসেছেন কিন্তু ক্লিয়ার হবে বল, লক্ষণ নায়ক প্রাপ্ত করে নিয়েছেন ডান দিক থেকে বল, রিলিজ করবেন এখন ক্রস করবেন, আর টার্গেট করে বলটা নিয়েছে এখন ছেড়ে নিয়েছে 7 নম্বর খেলোয়াড়, আবার কিন্তু লক্ষণের কাছে বলটা চলে এসেছে, হাসানা বল, হেডার বল, শুকুর এসেছেন কিন্তু ওনার আগে বলটা ক্লিয়ার করবেন, হালকা প্রয়াস আছে, খুব ভালো প্রয়াস কিন্তু ক্লিয়ার করলেন নতি, আর ভানু প্রতাপ চলে এসেছেন, ভানু প্রতাপ ক্লিয়ার হয়েছে এখন বল প্রয়োজন एक पास के नंबर के पास के नंबर नंबर 3 बॉल के दीजिए मान भाई, लेकिन अब करा के चिकन ना पास साइकिल और नाता चुनो ना तो बिग पास के नंबर वन प्लेयर एडवांटेज गोल के नंबर नाता प्रयोजन दार बॉल लेगा साइड बिग पास रोबो टाइगर एंड क्रॉस के नाता प्रयोजन बाबू घोषणा वर्तमान आपण देखुଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ, ଯେହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବେ, ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧର ଖେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, एक सुन को वर्तमान सुधा लाल परिपक्व खेलाड़ी बर्तमान प्राधिकारी चुनु महांत को बोलते भयजन गोटे बल अच्छी भयजन आसुच्च सुंदर भाव में बोलाई बर्तमान रोहित सिंह रोहित भानु बर्षे बल नहीं क्रॉस करेंगे निश्चित भाव में बर्तमान मुहूर्ते एक बहुत ही बेहतरीन गोल दागते हुए वहां पर जान नहीं सके, पीछे से आए और एक गोल दागे और टीम को बराबरी में यहां पर लाए, ये खिलाड़ी वो सोचे भी नहीं थे पीछे से किस प्रकार से आगे निकल आएंगे, उनको लगा था कि ऑफसाइड होगा, लेकिन वो पीछे से आए थे, रिलीज के बाद वो जिस हिसाब से आगे निकल आए बहुत ही बड़े यहां पर, निश्चित रूप से रिलीज के समय देखिए सेकेंड लास्ट में जहां को अतिक्रम करवा निश्चित भाव निषेध किंतु रिलीज पर যদি যাওয়ার সুবিধা তাহলে কোনো অসুবিধা নাই, আর তাহলে ফাইনালে স্थिति बर्तमान
दोसर गोल चक्कर बना टीम रोहित बाबू खान क्रॉस मांगे बाहर आउट संघर्ष रही संघर्षपूर्ण मुकाबला मखन नायक सुंदर ब्लक करते रिलीज कर बल सामान्य विलंब पुणे को फाउल के हम पे किसका जोर उम्मीद के सूरज निकले चारों ओर रात है फौलादी हिम्मती हर कदम वो अपने हाथों किस्मत निकले निकल पड़े हैं हम ओ माय गॉड बड़ा हुआ था वो तक तो हेंकर उन्होंने बोहा में कन भक्तोड़ी भागी के हेंकर बनते वखन वो बोलो बोलता जबरदस्त बन गए भूने लगा पटरे बोल मिला अगेन लगा पटा को बोल चेतन बोल इधर इस पास सांगलो ना क्लियर करना बॉल इक्का तो पास चलाओ करना क्लियर तो रामचंद्र रामोदराडी जबरदस्त कमी सानी मना कर रहे सानी ना प्रॉपर रामचंद्र वॉइस बोल लगा मगर जी मौका पास होने जामा तो सानी या मैन है लिपोट खरी चाम दले और जिलिंग बोल बना वाडिगन वाइड बॉल थाने ना क्लियर कर बोल बोल बाबू कांद्रा बोल जामा था कांद्रा बाबू दिखना नो पास मोटी पास ना प्रयास हमला करता है और चलो ना क्लियरेंस वाटिना पाइताल में सोरे फुटबॉल नोरे यल्ला करा बोले तो नवाई पता से बार से तबल कर के नवेल एंड तमसी हुकुम दो बंगला नेता अनुवाद करे बेसरा पास फाड़ू लगे थे फाड़ू हेलो चौकराय दोन में तो बेसरा डेल बॉल सागिन कौन शॉट अगेन मैच कर लो रे सूरज हल्का फंबल पड़े हलांग कर दो बॉल Hananda get to clear the ball and this time good control of the ball. It was finally. Yeah, nata bangun pulang lipon. From long level. It was a big pass for two goal to play ball. Number 4 that is Boboy. Advantage. Maybe. Put the ones from Central Rugby. Now number 6 from Navin Tom and it is सोनी बाबू की तो मुझे तो क्रॉस बॉल की जगह पर करना सोचे चला होगा हॉकी बोल तीरे हे बॉल को भालो चलो प्रयास को भालो चलो আবার বল নিয়ে আসছে মাঠের মাঝখানে বলটা আছে 8 নম্বর লেবু 5 এর সাথে খেলোয়াড় কে বাঁ দিকে রাম পাস দিলেন এই মুহূর্তে অভয় বল নিয়ে আসছেন ডান পায়ে বিলকুল রিলিজ করেন বলটা রেঞ্জ বল কিন্তু হেডারটা চলে ক্লিয়ার করলেন সেখান থেকে শুরু মাহান্দ और एक बार बोलने आছেন ভালো বলছেন নয় সেখানে আছেন রোহিত সিং তবে পাস লক পয়েন্ট পাস একা নবের উত্তম হ্যাপসি বকতে বলটা নিয়ে আসছিলেন কিন্তু সেখানে ভালোটা ভালো তাই বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট সন্তোষ কুমার রাউতা বলতে বলতে মুহূর্তে গোলে চললেন বল হ্যাঁ লক্ষ্য তুলে ক্লিয়ার করেছেন এখন সোনি বাবু পাস দিলেন সাথে খেলোয়াড়কে সেখানে জিতেছিলেন বয়জন কিন্তু এই মুহূর্তে মিস পাসটা হয়ে গেছে আর বেশ আসছিলেন এখন একটা কাউন্ট হতে পারে প্রতি আক্রমণ শুরু আনার চেষ্টা এই মুহূর্তে আমার টিম পক্ষ থেকে নাম্বার 11 খেলোয়াড় প্রাপ্ত আর দিলীপ বাবুর হাতে চলে এসেছে বল বল মার সাইকেল দিয়ে না সোনি বাবু সোনি চালে বল রাইট ফ্ল্যাগ জম্প সাইড দিয়ে ক্রস করে রেখে দাঁড়ান মন্ডলে কি মিস করে দাঁড়ান নম্বর 7 মাই কানা Mana option ada pass ke depan Adam sebelum juga pass ke depan datang Meno. Ball kami second Meno clear silakan. Clearance ball. Wrong side itu silakan ball. Clear nanti ke chest ada. Sorry babu. Back pass. रामचंद्र ने हुई था बॉल लंबा बॉल